जय श्री तरड़वाड़ गुरुदेव। बच्चों, आज मानव तंदुरुस्ती रहने के लिए अच्छे भोजन को स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो आहार के विषय में मनमानी करना उचित नहीं है। बच्चों, जो बीमारियों को निमंत्रण देता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए बताइए। पहले बेंच वाले बताइए। वो आप अच्छे आहार खाना चाहिए। अच्छा, उत्तर सही है। तंदुरुस्ती रहने के लिए अच्छे अच्छे आहारों को स्वीकार करना चाहिए। अच्छा है। आज बच्चों संतुलित आहार के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। शीर्षक है संतुलित आहार। संतुलित आहार। संतुलित आहार, बैलेंस्ड फूड। ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ. ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ. ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ. ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ ಹಿಂದಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಕನ್ನಡ. इस पाठ द्वारा छात्रों या जानकारी प्राप्त करते हैं कि स्वस्थ एवं सुदृढ़ रहने के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। यहाँ वार्तालाप के जरिए इस संतुलित आहार का पाठ का विवरण दिए हैं। बच्चों, सभी बहुत ध्यान से अपनी अपनी किताब को देखना चाहिए। मैं एक बार अच्छी तरह पढ़ा आपको पढ़कर सुनाता हूँ, बाद में अभी इस विवरण बाद में विवरण देंगे। सभी ध्यान से देखना चाहिए। माँ, रोहन बेटा खा लो। रोहन, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं। माँ, भूख क्यों नहीं? सवेरे से कुछ नहीं खाया। सवेरे मैंने चाय पी ली थी। माँ, चाय से कहीं पेट भरता है? रोहन, बिस्कुट भी खाई थी, जलेबी भी खाई थी। माँ, या तो मिठाई हुई। सुगंधी, समोसा भी नहीं खाना है। माँ, मिठाई और नमकीन खा सकते हो, क्योंकि शरीर के लिए शक्कर और नमक भी आवश्यक है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं। रोहन, तो क्या क्या खाना चाहिए? माँ, दाल, रोटी, दही, अंडा, साग सब्जी सब खाना चाहिए। सुगंधी, इससे क्या होता है? माँ, सब्जी और फलों में विटामिन के अंश होते हैं। उनका सेवन करने से बीमारियों से बच सकते हैं। प्रतिमा, हाँ चाची कहते हैं रोज। प्रीतम, हाँ चाची कहते हैं रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो। सुगंधी, मुझे दूध नहीं, आइसक्रीम अच्छी लगती है। माँ, नहीं बेटी, आइसक्रीम ज़्यादा खाने से गला खराब होता है, खांसी हो सकती है। रोहन, दूध और दही क्यों? माँ, दूध और दही में कैल्शियम के अंश हैं, शरीर की हड्डियों को ताकत मिलती है। बिरयानी और मांस से भी पोषकांश मिलते हैं। प्रीतम, प्रोटीन किस में होता है? माँ, गेहूँ, चावल, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर आदि अनाज दान में प्रोटीन के अंश हैं। रोहन, फिर और फैट्स? माँ,
सरसों, मूंगफली, वनस्पति तेल, मक्खन, घी में चर्बी या फैट के अंश है, जिससे पाचन क्रिया सुधरती है। इंजन के लिए जैसे पेट्रोल है, उसी तरह मानव शरीर के लिए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सुगंधी पानी भी पीना चाहिए ना माँ? माँ हाँ, पानी तो अति आवश्यक है, लेकिन एक साथ नहीं, 1-2 घंटे के अंतराल में थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। रोहन, सुगंधित भोजन से क्या मतलब है? माँ, शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स युक्त आहार का सेवन करना ही संतुलित भोजन कहलाता है। सुगंधी, चलो रोहन और प्रीतम, मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं, सारा खाना खाली कर देंगे। माँ, सारा नहीं, थोड़ा थोड़ा सब पदार्थ खा लो। सुगंधी, रोहन, माँ जल्दी परोसिए। माँ, चलिए, आपके पिताजी भी आ गए, सब मिलकर आराम से खाएंगे। बच्चों, यहाँ संतुलित आहार के बारे में अधिक जानकारी आप सभी के लिए दिए हैं, क्योंकि आप सभी संतुलित आहार को स्वीकार करके अपने तंदुरुस्ती को बहुत अच्छे रखने के लिए सहायक होता है। यहाँ माँ और बेटा और बेटियों के साथ वार्तालाप हो रही है। माँ कहती है, रोहन बेटा आ कुछ खा लो। माँ ने अपने बेटे को कहते हैं, रोहन आओ वो इधर कुछ खा लो। रोहन कहते हैं, नहीं माँ मुझे भूख नहीं है। रोहन कहता है, माँ मुझे भूख नहीं लगता है, इसलिए मैं खाने के लिए इच्छा नहीं है, ऐसे कहते हैं। माँ फिर भी कहते हैं, भूख क्यों नहीं, सवेरे से कुछ नहीं खाया है। माँ का हृदय सहारुदीय रहती है, इसलिए माँ कहती है, भूख क्यों नहीं है, सवेरे से कुछ नहीं खाया है, तुम आओ खाओ, ऐसे कहते हैं माँ। रोहन कहते हैं, सवेरे मैंने चाय पी ली थी। तब बेटा कहता है, रोहन मैं सवेरे से चाय पी ली थी, इसलिए मुझे भूख नहीं लग रही। माँ, चाय से क्यों, कहीं पेट भरता है? माँ कहती है, चाय पीने से पेट भरता है क्या? नहीं, इसलिए आओ और खाओ, ऐसे कहते हैं माँ। रोहन फिर भी कहते हैं, बिस्कुट भी खाई थी, जलेबी भी खाई थी। तब रोहन उत्तर देते हैं, मैं बिस्कुट भी खाई थी, जलेबी भी खाई थी, इसलिए भूख नहीं लग रही। तब माँ कहती है, या तो मिठाई हुई, बिस्कुट या जलेबी मिठाई हो गई, इसलिए तुम आओ। मिठाई शब्दार्थ लिखिए बच्चों, शब्दार्थ मिठाई, मिठाई, शक्कर, या गुड़, शक्कर या गुड़ से बना मीठा पदार्थ, ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ
ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮಿಠಾಯಿ. सुगंधी कहते हैं समोसा भी नहीं खाना चाहिए, समोसा भी नहीं खाना चाहिए. मिठाई और नमकीन खा सकते हो क्योंकि शरीर के लिए शक्कर और नमक भी आवश्यकता है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं है. नमकीन 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 करते हैं नमक के स्वाद वाला, नमक के स्वाद वाला, नमक के स्वाद वाला, ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪದಾರ್ಥ. ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪದಾರ್ಥ ನಮ್ಕೀನ್, ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಕೂಡಿದಂತ ಪದಾರ್ಥ. रोहन तो क्या 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 खाना चाहिए माँ, माता जी हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या खाने से क्या लाभ मिलता है बताइए. ऐसे माँ से पूछताछ करता है रोहन. माँ कहती है दाल रोटी दूध दही अंडा साग सब्जी सब खाना चाहिए. साग सब्जी, साग सब्जी, साग सब्जी, तरकारी 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 तरकारी, साग सब्जी करते हैं तरकारी. बच्चों आप सभी अच्छी तरह विवरण सुन लिए हैं, फिर भी मैं एक बार कन्नड़ में बता दूंगा. पूरा का पूरा पाठ अच्छे तरह आप सभी के याद में रहेगा. ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಂತುಲಿತ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫುಡ್. ತಕ್ಕಡಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗಡೆ ತಕ್ಕಡಿನೂ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸಮತೋಲನ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ತಕ್ಕಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ತಕ್ಕಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ತಕ್ಕಡಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಮತೋಲನ, ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫುಡ್. ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಮತೋಲನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅಂತ. ತಕ್ಕಡಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ, ಸಮ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಾರ್ತಾಲಾಪ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೀತೆ. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ರೋಹನ್ ಬಾರ ಇಲ್ಲಿ, ಪಾಪ ಊಟ ಮಾಡ್ಬಾ ಅಂತೇಳಿ, ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆಗ ರೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ನಂಗೇನು ಬೇಡಮ್ಮ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೂಕ್, ಬೂಕ್ ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು, ಬೂಕ್. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು. ಅಮ್ಮ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಏಕಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಭೂಕ್ ಕ್ಯೋ ನಹೀ, ಸವೇರೆ ಸೆ ಕುಚ್ ನಹೀ ಖಾಯಾ, ನೋಡಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಏನು ತಿಂದಿಲ್ಲ ನೀನು, ಯಾಕೆ ನಿಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಗನೇ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನೀನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ತಿಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ರೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೈನೆ ಸವೇರೆ ಚಾಯ್ ಪೀ ಲಿ ಥಿ, ಚಾಯ್ ಟೀ, ಚಾಯ್ ಚಾಯ್ ಟೀ ಟೀ ಕುಡಿತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೀ ಕುಡಿತಿರಲ್ಲ, ಅದೇ ಚಾಯ್ ಟೀ, ಚಾಯ್ ಅಥವಾ ಟೀ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಮ್ಮನ
ಟೀ ಕುಡಿದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಚಾಯ್ ಸೆ ಪೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ, ಏನೋ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಡ್ತಾ ಮಗು, ಬಾ ಊಟ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ರೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಿಸ್ಕುಟ್ ಯಾ ಕಾಯ್ತಿ ಜಲೇಬಿ ಬಿ ಕಾಯ್ತಿ. ಅಮ್ಮ ನಾನು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಸಹ ತಿಂದಿದೆ, ಜಲೇಬಿ ಸಹ ತಿಂದಿದೆ. ಜಲೇಬಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲೇಬಿ ಅಂತ ಕರಿತಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಹ ತಿಂದೆ, ಜಿಲೇಬಿ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಎರಡು ತಿಂದಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು, ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಿಠಾಯಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಮಿಠಾಯಿ 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 शक्कर शक्कर या शक्कर या गुड़ से शक्कर या गुड़ से बना बना मीठा मीठा पदार्थ शक्कर या गुड़ से बना मीठा पदार्थ. शक्कर या गुड़ से बना हुआ मीठा, ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸುಗಂಧಿ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮೋಸ ಬಿ ನೈ ಖಾನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಅಮ್ಮ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಮೋಸ ತಿನ್ನಬಾರ್ದೇನೋ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, मिठाई खाने मिठाई और नमकीन खा सकते हो क्योंकि शरीर के लिए शक्कर और नमक भी आवश्यकता है लेकिन अधिक मात्रा में नहीं. ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಸಮೋಸ ತಿನ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟು, ಮಿಠಾಯಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಇರೋ ನಮ್ಕೀನ್ ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಇರೋಂಥ ಎರಡೂ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇವೆರಡು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ನಮ್ಕೀನ್ 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 ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಕೆ ಸ್ವಾದ ವಾಲ, ನಮಕ್ ಕೆ ಸ್ವಾದ ವಾಲ. ನಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾದ ವಾಲ, ನಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾದ ವಾಲ, ಹೀಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ರೋಹನ್ ತೋ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಖಾನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಆಗ ರೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಮಾ ದಾಲ್ ರೋಟಿ, दूध दही, दाल रोटी, दूध दही, अंडा, साग सब्जी सब खाना चाहिए. साग सब्जी साग सब्जी साग सब्जी बच्चों लिखिए, साग सब्जी. सभी कठिन शब्दार्थों को लिखना चाहिए बच्चों. साग सब्जी, साग सब्जी, साग सब्जी. साग सब्जी का अर्थ है तरकारी, तरकारी, वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स तरकारी. साग सब्जी खाने से बहुत विटामिन भी मिलते हैं, ऐसे माँ कहते. सुगंधी, इससे क्या होता है. सब्जी और फलों में विटामिन, सुगंधी माँ से कहते हैं सब्जी और फलों में विटामिन अंश होते हैं. माँ बताते हैं बच्चों को सब्जी और फलों में विटामिन अंश होते हैं, उनका सेवन करने से बीमारियों से बच सकते हैं. प्रीतम कहते हैं, हाँ चाची कहते हैं रोज एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूर रहो. प्रीतम कहते हैं, हाँ चाची, चाची चिಕ್ಕಮ್ಮ, ಆಂಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಅದು ಚಾಚಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಚಾಚಾ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ.
चाची चिकम चाचा चिಕ್ಕಪ್ಪ चाची चिकम चाचा चिಕ್ಕಪ್ಪ चाची चिकम। हाँ चाची, कहते हैं रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर से दूर रहो। प्रीतम कहते हैं हाँ चाची, हर रोज एक सेब खाए तो डॉक्टर से हम दूर रह सकते हैं। माँ नहीं बेटा, आइसक्रीम। सुगंधी कहते हैं मुझे दूध नहीं, आइसक्रीम अच्छी लगती है। सुगंधी कहती है बेटी मुझे दूध नहीं, इसलिए आइसक्रीम मुझे चाहिए। तब माँ कहती है नहीं बेटी, आइसक्रीम ज़्यादा खाने से गला खराब होता है और खांसी आ जाती है। खराब खराब, शराब नहीं, खराब, बुरा बुरा यानी आई ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ದೋಷ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ದೋಷ। खराब ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಥವಾ ದೋಷ। ಕಾಸಿ ಕಾಸಿ ಕೆಮ್ಮು, ಕೆಮ್ಮು ಕಫ, ಕೆಮ್ತಿರಲಿ। ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಡಮ್ಮ, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು, ಗಂಟ್ಲು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ। ಗಲ ಗಲ ಅಂದರೆ ಗಂಟಲು, ಗಲ ಗಂಟಲು 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 ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಗು, ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಂಪೇರ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸಿ ಕೆಂಪೇರ ಬರುತ್ತೆ, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ತಿಂದರೆ ಗಂಟಲು ಕೆಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಡ ಮಗು ಅಂತೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆಗ ಅಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೂಧ ಅವ್ರ ದಹಿ ಕೆವು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಬಾರ್ದಾ, ಮೊಸರು ತಿನ್ಬಾರ್ದಾ? ದಹಿ ಅಂತಿದೆ, ದಹಿ, ದಹಿ ಅಂದರೆ ಮೊಸರು, ದಹಿ ದಹಿ ಮೊಸರು, ದಹಿ ಮೊಸರು, ದಹಿ ಮೊಸರು, ಮೊಸರು ಆಗಿರೋ ತಿನ್ನಬಾರ್ದೇನಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಇಲ್ಲಪ್ಪ, दूध और दही में ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ। ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತೆ। ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತಿನ್ನೋದು ಮೂಳೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ। ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಎರಡಿಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಎರಡಿಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕವ್ರು ಹಾಕೋಬಾರ್ದು, ನಾಳೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಓದೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕವರು ಎರಡಿಕೆ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ದೊಡ್ಡವರು ಹಾಕೋತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮೂಳೆಗಳ ಸವಿತಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡವರು ಹಾಕೋತಾರೆ। ಎರಡಿಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ, ಆದರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ತಂಬಾಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು। ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ। ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಡ್ಡಿಯಂಕು ತಾಕತ್ ಮಿಲ್ತೆ, ತಾಕತ್ತು, ತಾಕತ್ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ, ಶಕ್ತಿ। ಹಡ್ಡಿಯೋ, ಹಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಎಲುಬುಗಳು, ಹಡ್ಡಿಯೋ ಎಲುಬುಗಳು। ಮಕ್ಕಳೇ ಕಠಿಣ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲನೂ ಆಗುತ್ತೆ। ಹಡ್ಡಿಯೋ, ಹಡ್ಡಿಯೋ ಎಲುಬುಗಳು, ಹಡ್ಡಿಯ ಎಲುಬುಗಳು ರೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್। ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ತಾಕತ್ ಮಿಲ್ತೆ, ತಾಕತ್ ಎನರ್ಜಿ, ಶಕ್ತಿ, ತಾಕತ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಾಕತ್ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ, ಎನರ್ಜಿ, ತಾಕತ್।
कैल्शियम अंश शरीर की हड्डियों को ताकत मिलती है। बिरयानी और मांस से भी ಪೋಷಕಾಂಶ मिलते हैं। ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ। ಆಗ ಪ್ರೀತಿ ಮಿಲ್ತಾನೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಿಸ್ಮೆ ಮಿಲ್ತೆ ಅಗರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮ್ಮ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೀತಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ। ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಗುತ್ತೆ। ಆಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮ गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, चना, मूंग, अरहर आदि अनाज दाल में प्रोटीन के अंश है। अम्मा ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ गेहूं ಗೋಧಿ ಆಮೇಲೆ चावल ಅಕ್ಕಿ ರೈಸ್ ಅಂತ ರೈಸ್ ಬರೀ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ ರೈಸ್ ಮಕ್ಕ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮೈಸ್ MAIZ ಮೈಸ್ सोयाबीन चना कड़ले मूंग ಹೆಸರು ಕಾಳು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೆಂಟಿಲ್ ಅಂತ ಗ್ರೀನ್ ಲೆಂಟಿಲ್ LENTIL ಲೆಂಟಿಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೆಂಟಿಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕಾಳು ಅರ್ಹರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಅಥವಾ ರೀತಿಯ ಬೇಳೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋಧಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಆಹಾರ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಕಡಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಹೆಸರು ಕಾಳು ತಿನ್ನಬೇಕು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಮೂಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅರಹರ ಅಂದರೆ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೋಹನ್ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಜಿಡ್ಡಿನಂಶ ಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫೈಟ್ಸ್ ಹಿಂದಿ ಫೈಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಶ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ सरसों मूंगफली वनस्पति तेल मक्खन घी में चर्बी फैट का अंश है जिसे पाचन क्रिया सुधारते हैं इंजन के लिए जैसे पेट्रोल है उसी तरह मानव शरीर के लिए फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं ಆಗ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ವನಸ್ಪತಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕನ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಗೆ ತುಪ್ಪ ಚರ್ಬಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಂಜಿನ್ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಠ ಕೇಳಿದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾಳೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರವನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ